Excuse me, sir. Ma'am Michelle Bailon. Jomar, pasaka sa kustaas sa tondo. Wait a minute. Who are you? Sana all. Tara na guys! First na to kay dire sa may Macdo. Nanay pasabog. Tiga. Pero ma'am, wala kay change ma'am. Wala kay 10 ma'am. Thank you ma'am. Alright, deliver na guys. Dire sa may best. Excuse me sir, Ma'am Michelle Bailon. Iyag i-order. Ay ma'am, mabunog mo kuya. Balik ka rin bagay. Natulati ka. Eh, para di siya mabunog. Alright na guys. Thank you again Ma'am Michelle sa pag-order ng musubi. 35 na buhok guys. First time. Kung yung pinakadako na itong order. Thank you ma'am. Ay, nursing student. Order. Alright, sa mga nursing di sa FU. PM Rambo every Saturday. Okay. Deliveran na mo. Ikaw na Miss Marian. 195. Eh, sige, thank you. Alright, balik na mo sa Skyway. Buko ko dali guys, buko mong kayo. Palit ko ma'am, tag 20. Alam niya guys. Yung sakit buko guys, pag nakinginit. Ano sa? Panapod. Alright, cheers guys. Alright, balik na sa pakpakan guys. Libertad. Dito diba? Tama na. Thank you. Bisa boy. Tiga sar. Okay, ayun ako guys. Pang third time na niya ako pala third. Magaling na brown out. Mau pala dugay ko kay na brown out. Sige, thank you. Alright. Thank you so much guys.